Ignore the child, however, keep watch. 6. Let the child calm down with alone. Yang terakhir, 7. Setelah anak tenang, peluk dan kasih tahu bahwa perilaku tantrumnya tidak bisa diterima. 7. After the child calms down, hug and tell that tantrum behavior unacceptable. Pentingnya tantrum dalam tumbuh kembang anak. The importance of tantrum in children growing. Lebih baik diekspresikan daripada dipendam. Perlu diketahui bahwa air mata mengandung kortisol yang merupakan hormon stres. Ketika anak menangis, anak melepaskan stres dari tubuh, sehingga setelah tantrum biasanya mood anak jadi lebih baik. Better express rather than being worried. Tears contain cortisol, which is a stress hormone. When the child cries, the child releases stress from the body. After tantrum, usually the mood gets better. Menangis membantu anak belajar. Misalnya, anak tantrum karena kesulitan menyusun balok sampai tinggi. Anak menyampaikan frustasinya lewat tantrum. Hal ini membantu menjernihkan pikiran, sehingga setelah tantrum, anak lebih tenang dan mulai memperbaiki baloknya kembali. Crying helps children study. For example, children have tantrums because of difficulties text the blocks up high. Children convey his frustration through tantrums. It helps clear up its thoughts. So after tantrums will calm down and begin to fix the bean bag. Orang tua bisa lebih tegas dan hal ini baik untuk anak. Biasanya anak tantrum karena orang tua tidak memperbolehkan anak melakukan sesuatu hal. Orang tua yang tegas memberi batasan. Orang tua bisa berempati dengan selalu berada di samping anak selama tantrum. Parents can be more assertive and this good for kids. Usually children have tantrums because parents don't allow their child to do something. Parents who firmly set boundaries. Parents can empathize with always be next to the child during a tantrum. Tantrum membuat orang tua lebih dekat dengan anak. Anak tantrum mungkin terlihat marah sama orang tuanya. Kita tidak perlu banyak bicara saat anak tantrum. Tawarkan pelukan dan beri kalimat afirmasi. Anak pasti akan menyambut pelukan orang tua dan setelahnya akan merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Tantrums make parents more close to children. Child tantrums may seem angry with his parents. We don't need to talk much when our kids tantrums. Offer hugs and give child affirmation sentences will definitely welcome parents' hug and afterwards will feel closer with his parents. Berikut ada 5 tips mengatasi anak tantrum. There is 5 tips to overcome tantrums. Pertama, tetaplah berkepala dingin. Ketika tantrum, anak tidak bisa mendengarkan nasihat. Cobalah berhenti berteriak dan duduk tenang menunggu anak menumpahkan emosinya. Dengan tetap tenang, sebenarnya orang tua sedang membantu anak untuk tenang kembali. Keep calm down. When tantrums, the child can hear his parent advice. Try to stop screaming and sit quietly waiting for your children pour out his emotions. Steadily calm down. Actually, parents help children to calm down. Tempatkan anak yang sedang tantrum di tempat yang tenang. Di tempat yang tenang akan menjadikan pelajaran baik untuk anak dalam hal menenangkan diri. Place the child who is having a tantrum in a quiet place. Quiet place will make good lesson for kids in terms of calming down. Jangan mencoba bernegosiasi dengan anak. Dengan menuruti kemauan anak, orang tua hanya akan mengajari anak bahwa tantrum adalah cara yang baik dan tepat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Don't try to negotiate with child. By following the child's wishes, parents will only teach child that tantrums are a way good and right to get what does he wants. Setelah anak tenang, ajak diskusi tentang tantrumnya. Cobalah memahami rasa frustasi anak.
Mintalah maaf pada anak karena orang tua tidak mengerti apa yang dirasakannya. Beri pemahaman pada anak bahwa setelah dia tenang, orang tua baru paham apa yang dia rasa dan inginkan. After the child calm down, invite a discussion about the tantrum. Try to understand of child's frustration. Apologize to the children that parents don't understand what they feels like. Give understanding to children that after they calm down, the parents have understood what they feel and want. Biarkan anak tahu kalau orang tuanya sayang kepadanya. Saat anak tenang, berikan pelukan hangat dan katakan sayang kepadanya. Penting untuk memberi hadiah atas perilaku yang baik, termasuk saat dia berhasil menenangkan dirinya sendiri. Let the children know that their parents love them. After the child calm down, give a warm hug and say love to him. It's important to give the child good behavior, including when he manages to calm himself. Itulah mengapa tantrum juga berperan penting terhadap tumbuh kembang anak. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber. Terima kasih yang sudah nonton. That's why tantrums also plays an important role on child development. This information is obtained from various sources. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe.